يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان قد نلتم عزا وحسن مكانة نسبا شريفا واضح البرهان الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا صدق الله العلي العظيم musidɓe amen tedduɓe siɓɓe amen hettuɓe ka dental meɗen teddungal haray miɗo muññina dendangal wonɓe ka dental meɗen ɗo muññina dendangal yiɓɓe Sheikh Muhammadu Sa'idu ka enɗan e ka diina e ka tolodal e ka naɓidal haray hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala dendangal yimɓe muññintimɓe ka dental meɗen ɗo e ko hinaka dental meɗen ɗo haray yo Allahu on okkuɓe baraji muññintingol fi fatagol ɓe cernoɓe meɗen tedduɓe Sheikh Muhammadu Sa'idu Diallo hiɗen tori bajjo seniɗo on yo ƴettu Sheikh Sa'idu o wattida e nelaɗo e ɓeygure muɗum hay fi ko wi'ete kon hiɗen felliti wonde ɓeɗo ko jeeyaɓe e immodoyoɓe e nelaɗo e ɓeygure muɗum sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haray ko adi en arde yewtugol ɗo seeɗa e fi o neɗɗo meɗen Sheikh Muhammadu Sa'idu Diallo aden ko wi'ete konko al-mujahid wa zahid wa sabir ko aden tinniɗo aden ruuɗiɗo aden muññiɗo oɗo fe kala yewtowo fi maɓɓe ko sengo ngo ɓe gollidiri ngon o yewtata fi mum sengo ngo o andiri ɓe ngon o yewtata fi mum sengo ngo o naɓidiri e maɓɓe ngon o yewtira e tele maɓɓe ngon sengo ɗon sina ɗum ko wiyete kamalat ko wiyete timme woni kaka aqida woni kaka fiqhu woni kaka jikku
de fow Allah tumbindiriɗe yeɗiɓe kono adi en arde e yewtugol fi maɓɓe kamɓe haray hiɗen jarna Allah jarna ɓe musidɓe meɗen waɗuɓe hito ɗo fof jarna ngal musidal el hajji Muhammadu Baylo Mamum Burure Johe e miññiraaɓe maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe e ɓey nguuli maɓɓe hiɗen welti ka fondo meɗen weltaniiɓe ka fondo meɗen koyen weltano ɓe taƴi kutu o neɗɗo meɗen teddirɗo ni tawɗo si a ndaari rimo ka gandal a taway wiyete ko wano ni faalirteɗa si a ndaari ri o ka jikku a taway ko wano ni faalirteɗa si a ndaari rimo ka tinnaare a taway ko wano ni faalirteɗa kono ko wiyete kon si en ndaari riɓe telenka ka wiyete kon ka moyen ka wiyete kon ka jawdi ka wiyete kon ko yi'a kon ko goɗɗum en taway ko sifre en taway ɗalen ɗon on tigi ko o sifre tafe hay hunde ala yehi ka leyɗe janane wono Iran ƴetti fii muɗum on e fee muɗum on e tammuɗum on fof waɗi fii janngugol waɗaali hay fii ɗaɓɓugol rédaction waɗaali hay fii ɗaɓɓugol goɗɗum waɗaali hay fii kalɗugol fii no heɓira goɗɗum ƴetti haqqille muɗum ɗe fof wi'i ɓay ko janngugol mi ari mi etoto mi faama ko mi ari ko ɓay ko mi ƴetike mi faami mi etoto mi huuwa mi huutora ko mi andi ko ɗum non kara han wawata yaadirde e goɗɗum e sa'i wuraɗo on ɓe artidi e ko ɓe yahanno ko gandal ngal e jikku moƴƴo on e muñal ngal e tinnaare nden e ruuɗaare nden ɓe artidi e ɗum ka meɗen ɓe tawi leydi ndin ndi haajaka e tinniɗo ndi haajaka e muññiɗo ndi haajaka e ruuɗiɗo si tawi gandal maɗan ngal gandal ngal ko howi ngal gandal ngal ko waawi ngal sécurisude kon ko ruuɗaare e tinnaare e muñal fayda gandal mangal ko kontetengal ko njofo ko kontetengal ko ɗayɗo ko kontetengal ko mo anda ko fewndi don tawi ko ngal ɗon ɓe wondi e muɗum wondude e ko mantete wi'e wonde mako karamokoɓe ka jannugol méthode ji fewndiɗi ɗin hiɓe andi ko honno ɓe jannirta jannowo on faama o jentike ɗo ko karamokojo meɗen siɗɗo meɗen makani en ɗo ɗum ko Cheikh Abdoul Qadir yallahu on puuɗu duuɓi maɓɓe ɗin newnana en neftoro goɗɓe moƴƴina battaneji maɓɓe en nani ko e makani en ɗo wondema kamɓe Cheikh Mouhamadou Saïdou wonde ɓe haaɓata jannugol ngol ɓe leetata jannugol ngol fe no faaliraɗa o a yirtindirreɓe important ɓen ko yaɓe hewdu faanduna ɓen ko ya faamu ɓe e niveau mum gandal e responsabilité ji noon ɗiɓe jogii tawowo ko jannowo tawowo kanko woni halfinaɗo ko yowndiri e jande nden waɗugol programme oɗo ko leere hombo jannata oɗo ko sa'i hombo jannata oɗo ko leere jelu jannata fe kamɓe halfina ɗum ɗon e wattude ɗum kadi hara ɓe halfina wattangol kadi yiɗa e sukaɓen kadi fiinoɓe
e waɗira wiɗodiral hakkunde ko wiyete ko mubahasa e ko hina ɗum ɗon ko tawata ko waajotoɓe nokkeeli buyi ko ɓe halfina e muɗum kono tawata ko wiyete kon ko kara ko seeɗani mi maaya lewru ndum maayiri seeɗani mi maaya lewru ndum maayiri tawata ko wawata heɓude kon wawata yonandema hay ko ñamata kon wawata timmude afe wawata yonandema hay ko liɓa dépense wawatama yonande e hoore o titre e hoore nde darnde nde inde e hoore o ɗuma ɗo fof tawata ko wiyete kon wona cuurum wona teeren wona hay nokku bal ko hay luwa sikka wonɗa ɗon a wawata heɓude wattude ɗum ɗon hiɓe jogii ko wiyete hiɓe hiwi ko wiyete ndimu maɓɓe ngun teddungal maɓɓe ngal kohoyagal maɓɓe ngal hiɓe weltori on alhaali mo ɓe woni e muɗum hiɓe jarni Allah ɗon hiɓe yetti Allah ɗon hiɓe kurko ɗon ɓe fina dawa ɗon ñande wo ñande ɓe iwa kaɓe iwata ɓe seeno fe e o alhaali no ɓe woniri ɗo ni si tawi goɗɗo ari e o alhaali ɗo ni tawata o wawata heɓude ko ɗumantomo si o wawali heɓude wawowo mo tambitade hay ko o jogii kon o wawata jonnude hay ko o jogii kon wawetake nafitorede hay ko o jogii kon wawetake hendede sabu o ala tan no o jonnira haray si tawi yimɓe ɓen yi'i si tawi yimɓe ɓen wuuridi e Cheikh Mouhamadou Saïdou Konakry e nder ɗi duuɓi ɗo haa ɓe waawi jannude bal waawi yaltude e sooke maɓɓe taalibaaɓe heewuɓe hande e nder leydi ndin ko ɓe Cheikh Mouhamadou ko jeeyaaɓe e ɓe Cheikh Mouhamadou Saïdou janni si tawi en waawi hiwde ɗum ko pasque ko sabu tawgol ɓe waawi heɓude waawowo jogaade ɓe waawoɓe tambitade waawoɓe hiwude haa ɓe waawa yahude ton ɓe jonnoya ko ɓe jogii kon haray o karamokojo meɗen ɓe heewa maakude ga ɓe nanɗen hino yewta ɗo e saa'i feƴƴuɗo ɗo wi'uɓe en wondema kamɓe ko kamɓe ɓuri heɓude faatunde nden ɓuri ɓeynguure maɓɓe nden ka enɗan ko honɗum waɗi si tawi ko kamɓe ɓuri heɓude faatunde nden wona tawgol tun ko ɓen ɗon hari woni ɓe wallitade kon ko tawgol ko kamɓe andi important andi nafa andi embere o kamɓe ndaari o ka jikku makko ka gandal makko ka naɓidal makko ɓe yi'i o ɓe tawi ko goɗɗo ɓe tawi ko neɗɗo ɓe tawi ko gaynowo ɓe tawi ko kuto jogiiɗo kutu ɓe tawi iɓe ko o jogii kon gandal ko ɓe jogii kon iɓe hattonjini e muɗum donc ɓe ƴetti Cheikh Mouhamadou Saïdou ɓe ƴettiri ɓe ɓiɗɗo maɓɓe ɓe ƴettiri ɓe koto maɓɓe ɓe ƴettiri ɓe mawɗo maɓɓe ɓe naɓi ka maɓɓe kadi Cheikh Mouhamadou Saïdou Diallo kaka maɓɓe ton ɓe naɓi ɓe kadi ɓe ɗaɓɓani ɓe ka ɓe wona yimɓe no jooɗi sayi goɗɗo no jooɗi ino wi'a wondema ko yimɓe woni e jaɓirde laawol nelaɗo e ɓeyngure muɗum wonde ko jawle ɓe wona e addanede ma ko dollar ɓe wona e yoɓede ko aadem mo faama mo anda ko ɓen ƴetti ɓe woni ko tambitiɓe jonni ɓe kaɓe wona ƴetti programme fi maɓɓe ko tawata ɓe wawata heɓude kon fuu ko ɓe wonnoɓe e waɗande ko ɓe wonnoɓe e jogitade haray so yii en nafitori Cheikh Mouhamadou Saïdou Konakry ɗo eɗi duuɓi ɗo haray ko ɓe ɗo wonno sabu on ko ɓe ɗo wonno sembimɓe ɓe ko ɓe ɗo wonno fe ɓaawo maɓɓe ka ɓe ɓaaroto ɓe wawa darade ɓe jonna en haray goto kala e meɗen
ino haani du'anade ɓe, ino haani weltanade ɓe, ino haani yelade wa'ugol no ɓe wa'i. Ray tigi on ko yimɓe mokobaɓe, yimɓe tedduɓe, yimɓe hittuɓe, hay joni kadi hiɓe jokki, hiɗen felliti kadi ɓe jokkay kadi. Tambitagol e wallitagol e wiyete kon taalibaɓe ɓen e wiyete kon yimɓe waasuɓe tawano jogii ko haton ƴina e muɗum. Haray jama on koyo weltanoɓe, eɗen welti ko tawi kon ɓe taƴi kutu, ɓe sembiniɓe ya, ɓe tambitike ɓe wallitike ɓe, ko ɓe jogii kon jawdi ko Allah okkiɓe kon, ɓe wallitoriɓe ya haa tawi ko mayde wonta ko sendidiri ɓe. Tawata naa ko ɓe mari feere muɗum, ɓe wawata haɗude, par ce que si tawno goɗɗo no wawayno menen kadi men wawayno, par ce que menen men dari haa wiyete kon ko tawata ko a daro ndaara haa waɗa, a wawata kalude, a wawata darnude, a wawata mannade, par ce que ko lajjal. Haray kono min andi tun kamɓe kadi ɓe taƴi kutu. En tori Allah subhanahu wa ta'ala yo ƴettu kaman dakke makko, o yoɓa ɓe ko ɓuri e moƴƴude, o yoɓa ɓe ko o andi ɓe haton ƴinta ɓaawo ɗum ɗon e goɗɗum, o waɗana ɓe ɗe golle maɓɓe moƴƴe ɗe ɓe waɗi kaman dakke maɓɓe, yawma la yanfa'u malun wala banuna illa man ata Allah bi qalbin salim. Haray si en arti e fi o neɗɗo meɗen faatiɗo Cheikh Mouhamadou Saïd, haray ko wiyete kon hino jeeya e mandeji, hino jeeya e ko andirte wonde o neɗɗo ɗo, ko jeeyaɗo e shi'atu Ali, ma ko shi'ajo tawowo o ɗo ko aaden Allah e nelaɗo e ɓeygure Allah, mo yiltike e deftere hino wi'e Miskatul Anwar. Hadiseji heewuɗi hino e majje yeetotoɗi mako honno andirta kaari ko shi'ajo. Hinon andi annabi Ibrahima nde wi'ano wonde wa inna min shi'atihi la Ibrahim, Allahu on daaluno iz jaa rabbahu bi qalbin salim. Ɓaawo daali annabi Ibrahima ko shi'ajo annabi Nuhu, o yeetino en ɗon ko honɗum waɗi on ɗon ko shi'ajo, o wi ko fewndo ko o ari ga Allah tawi himo ardi e ɓernde hisunde, wona ko o wuuri, koko tawi ko o maydi e moƴƴere makko nde o huwi nden kon, woko ko o ari ga Allah tawi himo wondi e ɓernde hisunde. Hino jeeya e mandeji shi'ajo, ko tori ɗen en fopp yo Allahu waɗu en, par ce que ɗen andi ko wiyete shi'ayagal kon wonaka konngol tum, wonaka jaggandal tum. Imam Baqir maki man kana lillahi muti'an fa huwa lana waliyun wa man kana lillahi asiyan fa huwa lana adu. Kala laatiɗo ko ɗoftiɗo Allah, haɗa ko o woni giɗo amen, ko no woni shi'ajo on. Donc ɗum ɗon yeliɗen e jikkuji ko yewtete buy ka ɓe makata. Mamo Sadigo maki, si tawi goɗɗo woni e nder saare, hara hino e saare nden yimɓe wulure hoɗuɓe mayre, si tawi e nder ɓen yimɓe wulure hino ton neɗɗo gooto rewowo Allah ɓuri mo, ɓe maaki on ɗon haray wona o shi'ajo, on ɗon haray wona o shi'ajo. Fe ɗum wiɗen shi'ayagal wona innugol tun ka konngol. Si goɗɗo woni e saare, hara hino e saare nden yimɓe wulure, tawi hino ton gooto petti ɓurɗo mo dewal, haray on ɓuraɗo ɗon wona o shi'ajo, hay so wi ko o shi'ajo. Ɗum en andi shi'ayagal wona ka konngol tum. Ɗum en andi shi'ayagal ko martaba, ko niveau hewteteɗo. Yo Allah o newna en hewtugole makko. Joni noon on andi neɗɗo on kardina ɗo ko objectif o woni e yahande, fe ko faandunde o woni e yahande.
tumande o hewti nden faandunde nde Allah on faala yo hewtu o yahay haray mission makko woni complet donc be sernobe meden do non be faatibe do ko pellet hari be hewti niveau on hari be hewti faandunde nden abe hari be hewti wonugol shi'ajo on parce no jeya e mandeji din ko be maaki kon wondema ko arrifqu indal mauti no jeya e mande den arrifqu indal mauti wonde mayde shi'ajo on ko mayde wondunde e newende ko mayde newinde mayde nde alda e sattende na haɓɓe ha maya wona jangane fiyo maayo wona ponto pantannagol ñoƴƴe wona non si'ajo mayrata donc wonande yimɓe taw fo tawɓe allahu on okkiɓe tawede seedora kolongaje mum ngala yewtirde ɗo fi ɓe faatige joni ɗen faala mantude ɓe no koko tinuɗen wonɗen e yewtude Cheikh Said ko yimɓe ɓangiɓe ka muɗum wondema hino yahde ka lekkol jannugol wonde tummodiral hino ka lekkol hollugol jamaaji ɗimmo be ko sa'i hombo jannata ko e leere hombo be ko darsu honɗum o jannata si tawi walanakima inna ɗon walanakima a hettotako ɗon o howla nde hettotoɗa ɓe waɗama ɗon ma o way hino ɗuɗanma yetoɗa ɓe ko jelu wawata jannude ɓe waɗama ɗon tawi kadi ngal tummodiral hino woodi ka lekkol ɓe waynodiri e sonna maɓɓe e ɓiɓɓe maɓɓe ka galle maɓɓe bimbi ɓaawo ittugol ɓe kooƴe wonde kamɓe ɓe woni yeeso haray sonna maɓɓe kañum kadi ɓay ko jeyaɓe e jannoɓe ka lekkol ton haray kamɓe modibbo on Cheikh Oumar Saïdou ɓe woni yeeso haray yo suddiɗo on tawoyɓe haray suddiɗo on tawoyayɓe e jaka waynodirangal ko waynodiral haqiqawal kamɓe woni yeeso few haray ko suddiɗo on woni e iwtirde ɓaawo tawoyaɓe diga naga ka lekkol enni jaka ko waynodiral lannondi waynodiral few e ngal godal wurangal ɗo donc ɓe senani hoore maɓɓe e taxi Allah subhanahu wa ta'ala e bagural makko e moƴƴere makko e yurmende makko parce que embouteillage si waɗuno si heɓunoɓe ko fotata e 10 minutes hara embouteillage nangunoɓe ka laawol ko fotata e 10 minutes kaka oto ton gasa ɓe feƴƴinayno e nder oto on ka laawol ton ɓe feƴƴinayno kono na ɗum Allah waɗi Allah itti ɓe ka suudu ka maɓɓe ton ɓe ƴawi ka oto ɓe ari haa ɓe jippani hoore maɓɓe ka taxi ɓe yoɓi mbuuɗi ko ɓe yoɓata kon ɓe udditi kuuru on baafal kuuru école ka ɓe yangi ɗon e ko ɓe yangani fii muɗum kon ɓe naati ɓe tawi musidɓe maɓɓe ɓe yangudi ɓe hiwrori gooto ɓe jokki yaadu maɓɓe ɓe seeni haa ka tawata ko haa ɗo taa ɓalle ɗen newna ɓe tooli e hoore sebasi manhum ɓe ƴetti saaku maɓɓe jannirɗon ɓe wallini e hoore gazonji ɗin ɗon e hoore mahunkun ɗon on sayi ɓe waali ɗon ko ɗon jama on ari wi awa Cheikh Mouhamadou Saïdou en ɓe fukkike yimɓe ɓen ari sikki ara ko tension li ɓe sikki hara ko hunde kaari
kono kaɓe o belino ɗon ɓe yiltali jungo ɓe ñobbali koyngal fonti ɓe tappindirali koyɗe koɓe belino ɗon hannden kadi na juuɗe woni e gollude wona koyɗe woni e gollude hino waali tun deƴƴi hok hannden kadi ko foofango woni e naatude yalta andina hiɓe wuuri taw foofango woni e naatude yalte naatira kara han yaltira kara han ƴettaɓe naɓa e clinique wonɗo ka nder école on ton ndaara si tawi ko tension tawi tension wonɗo ɓe jogii on naali ɓowoɓe ko normal ndaara si ko diabete tawi diabete ɓe jogii o naali ɓowoɓe ko normal tawi jaka fo ko e nder timmugol ɓe woni sa ndaari hakkunde yanugol maɓɓe ngol e timmugol maɓɓe ngol si ƴetti haa ko 20 minutes si waawi ƴettude ha e hoore newende e hoore maande nde nelaaɗo maaki sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wonde kala heɓuɗo wilaya amen kala mo giggol ahlul bayti woni e fondo muɗum ɗum o eti ɗum haa woni ka jikku makko haa woni ka jokke makko tawa ko ɗum o huwata tawa ko ɗum o jikkinorta tawa ko ɗum woni ka fonde makko e maagi mayde makko sattata ɗum ko jeeya ɗum e maandeji ɗe Cheikh Mouhamadou Saïdou holli e nder fatagol maɓɓe amma fiyen yewtu fi tinnaare nde ɓe tinni amma fiyen yewtu fi muñal ngal ɓe muññi amma fiyen yewtu fi ruuɗaare nde ɓe ruuɗi fayda ceernojo meɗen Cheikh Abdoul Qadir ɓe ñoggani en ɗi e nder konguɗi raɓɓiɗuɗi wondema kala nanɗon hino yewta fi Cheikh Mouhamadou Saïdou e tinnaare maɓɓe nden e wakkilare maɓɓe nden tawgol haaɓata nde nodduɗaɓe wo ko ɓe pre nde ko winoɗaɓe wo hiɓe e golle ɗe wiɗon ɗen wakkili no wakkilorte non fuu muñal tawgol hiɗa mari feere wiyete kon yahugol jannoya e lekkolji tawata ma e waɗugol ko tawata maktuwi tawoji a heɓay ko wiyete kon jawle kono tawaɗa muññi ɗum ɗon fof hiɗa woni ka tawata sina a tambita wondude e fina dawa ma ñande ugila bimbiya kiiki hiɗa gollude kono tawa sina a tambita a wawata golluɗen golle ɗon tawaɗa wakkili tambitede fiya waw asimude responsabilité ma on donc ko muñal molanangal ruuɗare nden kan ɓa ko wi'ete kon angal ngal hino woodi kono hino ruuɗi hay e toragol hino ruuɗi hay e fontugo naafi kan fe ko ɓemmi si on waynodiri si on yiidi laabi 10 e ñallal ngal nde ɗon waynodira ɓe yeetotoma en accidiranayi haqqe on waynodirta hara ɓe toraki may yon e accanɓe kamɓe haqqe si tawi woodi e konngol ko ɓe yewtugo welare ma e ndarande nde welare ma hara ɓe ɓattima kadi ha moƴƴi ɓe makira doyi fe fi Cheikh Saïdou goɗɗo wawata yewtude ha o andina maɓe sina taw hara on wondi ɓe no wawi si goɗɗo metti juuri o inni o yeetotoma fi juuri ha heɓa dakam men juuri ndin hara mettade o wawata donc yo wawate yewtudema oɗo ko aaden moƴƴo ko aaden tedduɗo ko aaden mo needi ko aaden gando ko aaden mokoba ko aaden yangiɗo ko aaden ruuɗiɗo ko aaden reeniɗo ko aaden mo tawata ko goɗɗo ɗaɓɓata konko ni neɗɗo hani wawde den tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu on waɗuɓe tefanoɓe leñol muɗum e mofte nelaɗo meɗen sallallahu alayhi wa alihi kala hanɗo tefanede
hiɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allahu on waɗoyɓe jaɓɓoytoɓe en ñande arɗen kaɓe woni. Hiɗen tori Allah yo taw hara ko ɓandu maɓɓe ndun suuɗi en barkiji maɓɓe ɗin suuɗaki en. Hiɗen tori Allah barkiji maɓɓe ɗin e yurmende nde Allah yurmeteɓe nden e newende nde Allahu on newinaniɓe e kala moƴƴere nde Allahu on waɗaniɓe yo Allah on hawtidu en e moƴƴereji maɓɓe ɗin. Kala bakkatu ko ɓe faggiti, kala faljire nde ɓe faljirno paygel yagal ma angal andude, kala faljire hunkumɓe falji ɗen tori yo Allahu on waɗiɓe min alladhina yubaddilu llahu sayyi'atihim hasanatin. Yo Allahu on ƴettu kala bonne hunkumɓe waɗi o wattitiranaɓe ɗum moƴƴereji o naadira ɓe ɗum aljanna. En torki Allah enen wuuruɓe ɓaawo maɓɓe. Yo Allahu on tabintin en e wilayatu ahlil bayti. Yo Allahu on tabintin en e yiɗugol Allah e nelaɗo e ɓe nguure muɗum e huwugol ko Allah e nelaɗo e ɓe nguure muɗum yiɗi. O woɗɗintinana en kala ko woɗɗintinanta kala ko woɗɗintinta en Allah e nelaɗo e ɓe nguure muɗum. Haray e yiɗuno tun hewtugol kal kikiɗe ɗo fi ko wiyete ko muññintingol e muññingol e musiɓe e musidal Cheikh Mouhamadou Saïdou Diallo ka kikiɗe ɗo. Haray si en ndaari fuutiɗo en on sattay e men, kono si en ndaari ƴettutuɗo on en taway hay hunde waɗaade. Par ce que Allah hino yiɗi ɓe, enen kadi hiɗen yiɗima. Si Allah ƴetti ko yiɗi ko naɓi takko mum, naɓi ka fowtoto, naɓi ka tampata, naɓi ka holata, naɓi ka tawata ko faalɗawo ko non wonirta. Haray moodi Allah waɗi ko haani. Ɓa goto e men yiɗa heege Cheikh Mouhamadou Saïdou, yiɗa ko ɓe holata kon, yiɗa ko ɓe miijoto kon, yiɗa ko ɓe welete kon, yiɗa ko ɓe ɗonƴete kon, yiɗa ko ɓe miijoto, yiɗa tampiraɓe hay hunde. Joni noon si Allahu on ittani emɓe e nde sattende e nde tampere nde ɓe woni ɗo, o naɓani emɓe ka tawata hiɓe fowti. Haray tigi on en taway ko enno alhamdulillahi wa shukru lillahi. Eɗen jarni Allah yettimo e nde moƴƴere nde o waɗi ɗon. Haray ko en ndaaru ƴettutuɗo on, hara en ndaaraari ƴettaɗo on tun, hebilen hoore men anden wonde ɓe ɗo kañum kadi e ñande goo enen kadi haray ko tawru meɗen, haray aduna ko yaamiɗo yaade. Haray ɗen tori Allah fewnu en o moƴƴina battane men o ka en cellal duumingal erskeji yaajuɗi e balɗe juutuɗe fiino waɗiren ko moƴƴi. Toroɗen tuma o tuma torare Imamu Ali Zainul Abidin alayhi salam ɓe maaki Allahumma ahini ma kana umri fi ta'atika. Allah wurnan, Allah junnu balɗe an, fodde balɗe an ɗen juutugol balɗe an ɗen koye ɗoftare ma wonta. Fa idha kana umri marta'an lishaytani fa khudhni ilayka. Allah ñande tawi ngurdan an ɗan woni, ñande tawi ngurdan an ɗan tawi, ñande tawi wurugol angol woni, wonde ɗum ɗon ko waɗay ɗum ko seytane faala, ɗum ɗon ko waɗay ɗum geddi, ɗum ɗon ko waɗay ɗum bakkatu, ñande tawi ɗum ɗon ari wo tawi ngurdan an ɗan ko fi geddi, Allah ƴetti tan harami ɗum ɗon waɗaare. Haray ngurdan ɗan ko ɗan juuti wo ko toragol ɗoftare Allah. Si toɓɗa ɗoftare Allah ala e mum, haray ko angal majjan on ɓuri moƴƴude e ngurdan ɗan. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا آل بيت رسولنا لكم العلا ولكم عظيم البر والإحسان.
قد نلتم عزا وحسن مكانة، نسبا شريفا واضح البرهان. يا آل بيت رسولنا لكم العلا، ولكم عظيم البر والإحسان. قد نلتم عزا وحسن مكانة، نسبا شريفا واضح البرهان. الله أكبر كم تعالى ذكركم بين العباد ودون ما نكران. الله أكبر كم تسامى مجدكم ليظل دوما عالي البنيان. منكم علي والحسين كفاكم شرفا وفخرا يا أولي العرفان.